Magandang buntag mga besh, mga bay. Yeah! Yes! Sige, mamuntag sa ditaran. Kau muna ako usab si Marlon, dinimi sa Amlan. If you've seen our previous vlogs, niyato mi dito sa Pasalan Falls, grabe agyanan. Previously on Bisayang Hilaw. I have to walk because it's too rocky and I'm too bugat because I'm clumsy. And today, we are going to the same place, a different waterfall, but the same road. So it's gonna be grabe kayo. Grabe kayo, more far away from the... So ato mi sa dam, and then una sa dam, na usa pa ka waterfalls na nindot po. Si Zoe, maglakaw na po siya. Lakaw na mo dyan. Lakaw na po kay grabe ang agyanan. Agyanan. Sige, ready ka Zoe? Okay. Promises to deep cuts. Let our fears hold us. Let's go back. Let's start again. Alright, so this is where the real journey begins. This is where the road gets super rocky. Hoy! Bisaya! To a place a long time ago when I kissed your lips. I can see the fire that we made just to save us when we try to make up for never letting go. Said the things we promised not to say, then we break up just to start all over even though we know. Sige, so gibili na namo ang scooter sa taas. Mulakaw nami sa dam sa Pasalan Falls kay giabri daw ang dam. So na tubig sa miyagi, wala gyud. So ipalupa namo ang drone unya para makita nato unsa itsura sa Pasalan Falls pag naay tubig. Murag bago ra ni ulan kay lapok kayo. Tanawa ang agyanan namo karon. Lapok kayo. Ay pastilan. Sige go. I have special shoes. Ayo. I'm a push. Ilubong akong chinelas. Hey! Isod! Bisan Spartan! Sige mo saka si Marlon para makuha og maharang ngamping diha kay ikaw ang kon. Turga na mo. Bansay kayo. Sige. It's okay. These are perfect. Yeah, that's a good one. Not like Fermented. first, yeah. Sige dong. Oy, linghod. Nice catch. Ngano gatas man. Pili na siya. Saan na sa English? Sap? Sa English of bagok. Cornstarch daw. Cornstarch daw, tagok. Muna siyang astig sa Pilipino. Kabuhad og backpack sa PC lang. Tanawa. Diri naog para sa dam. Hoy. Ayaw mo hulog. Log. Alam mahulog! Alam mahulog! Sige, so niya pa na kami diri sa dam. Diri mi niyambak sa miyagi. Pero wala na yung tubig karon. Tungod giapri ang dam. So, put pasabot dito sa falls. Na yung tubig karon. So, baliktan na pod. Karong adlaw. You'll be the death of me, still your medicine. Yeah, I need it, I need it. You light a fire just to put me out again. Still I need you. I'm weak for you. Yeah, you. Yeah, you. I'm weak for you. Yeah, you. Yeah, you. Now we're back where it started. You say you're sorry, so we forget about it. Simple as that, but I don't know where my heart is. Still all that I want is you. Yeah, you. Sige, so na-miss kayo ko sa Pasalan Falls karong adlaw. Kay kung kahinumdum mo sa miyagi, katong nibisita mi dito, walay falls na niambak. Pero karon gusto kayo. O karon, mo agi mi diri sa sapa sa suba kay dito sa agyanan gyud lapok kayo. Og mas refreshing ni siya. So diri mi mo agi. Ayos Marlon. And si Ma'am Joey na siya adventure bag. So pag naay basura ato kuhaon. Sulad. Sulod. Sulad? May sulod. May basura. Isulod. Sulod. Put in. Yeah. Yeah. How's your pants?
Ngano naka-carsones man ka? Because I didn't do the laundry. I did. I didn't hang it. I'm weak for you. Yeah, you. Yeah, you. I'm weak for you. Yeah, you. Yeah, you. Now I'm trying to let you go, but I'm always losing control. Is that what you want me to do? Now I'm trying to let you go, but I'm always. Yo, baby girl. Asa ta karon? Halfway. Napata sa? What? Tunga. Tunga. How long did it take us to get here? Oh, how long? Felt like forever. Walang forever. Pero mo ni ang halfway point. Nice liguan. Niambak sila. Pero diretso lang ta. Kaya ta. Kapoy ako uyab. Masa? Gutom. Agong personin? Ngano naka-carsones man ka? Because my clothes are hugaw. With Actually, they're not. They're clean. your basa. But they're basa. Because I forgot. My mom's gonna be like, Susanak! Weak for you, yeah, you. Yeah, you. I'm weak for you, yeah, you. Yeah, you. Now I'm trying to let you go, but I'm always losing control. Is that what you want me to do? Sige, so nakaamo na kami dito sa waterfalls. Na yung mga taga San Jose na niapas na mo tungod kahinay na mo gikan mi sa sapa. So hinay kami naglakaw. So crowded na kayo karon. So mag-count sa mi, mag-relax, mag-chill. Unya, syempre maligo sa waterfalls. Wow, wow. I could lie wide awake and leave my head up in space. Countless nights and days. Sige, so human na kami diri sa falls. Muli na kami tungod murag happy na maulan. Kung mag-ulan delikado kay Ang feeling ka ako. ang feeling dato. Delikado kay murag flash flood. Pero ambol lang. Basta delikado ang agyanan pag muli kay lapok kayo. Pero nindot ang falls. Nakurat ko Nakurat ko gani kay nay uban na niabot gikan sa San Jose. Abi nako hidden kayo ni siya. Layo lang pero stick siya tanawon. Bugnaw kayo. It's not as big now as Pasalan. Nabili ng pantalones ang carsones o sanina o towel ni Zoe dito sa falls kung muani mo dire. Please get my clothes. Look out for her clothes. You can have them, or if you want to be really nice, you can return them to me. Or you can keep the pants and the shirt. I just want my towel. Nahigisi ang pantalones, ang carsones. Grabe. I just want my towel. Ouch! Sige, so diri mi moagi sa tunga sa kakuhoyan, sa jungle. Kita na mong guava. Hilaw kayo. Paipanit. Stuck in my retainer. Sige, so diri mi ni Dublin sa Gwapo na Balay kay mga umig butong kay uhaw na kayo. Pay, nagunsa ta karon. Nagmuatag butong. Dili ka mo saka. Dili ko, mahadlo ko ana. Mahadlo ka ana. Hala. Nabuwak na. Taas kayo. Tamis? Nice one. Really? Lubi. Mo ni yung piniga astig na kutsara. Okay. Ikan git sa lubi. Aw, dira ka. Ha? Ay, ana lang oh. Okay. Ano kutsara nga lubi? Kutsara sa lubi. Kutsara sa lubi ni. Wow. Tamis kayo. Tanawa, Ah, sige, sige. para may balaan mo akong kapobre. Ayo, sige, sige. Di putos akong TL. Budget, wala ko ikapalit og medyas ha. Ba't pod kay og mapalos man di baton. Pasulod na pod. Dahil Nice. sir, ang sinilas ako misulod sa bukag para hindi malinis. Oo, sakto. Muna akong tarapa ha. Oo. Budget ni mo, pala. Budget. Wala mo ipalit og medyas. Sige, so sa wakas ni balik na kami sa among motor. Muli na kami dito sa Amlan.
O dali lang kaayo ang baklay na mo gikan sa waterfall kay niagi mi sa forest or sa trail. Mga 40 minutes siguro no? 40 minutes ang baklay. Kung sa river, 2 hours gyud. So kung ganan mo adventure dito lang mo moagi sa river, pero kung in a rush na ka mo dito lang sa trail. Sakit iyang tail kay nag-blister man. Let's see this bad boy. Oh yeah. Sakit kayo? Muna siyang patay. Unsa gani iyang gibuhat samtang nag-trekking ta? Where is the waterfalls? Kiloya kayo? Kapoy kayo ko. Uyab siya ha. Kayong mata tanaw na. Wala ay kusog. Hangtod ka ron. Wala ay kusog. Buya kayo. Si Tatay! Kamusta? Okay ba? We meet again. Sa wakas, kita to usab. Unya, musta ka diya? Musta ka dire? Okay ra kayo. Okay ra kayo? Okay ra kayo. Gwapo gyapon. Gwapo gyapon. Asa po ka gwapo ka. Gwapo kayo. Mao jud. Mo jud. Akong uyab, ang gwapo sa tanan. Gwapo sa tanan. Whole world na. Sa whole world. Sa whole world.